وشما قاشنية القرآن آية معنا دون يلشن حديث دون صلى الله عليه وسلم حين اشتغل على التشبه بالبقعة دا البركة دويل دا العالم شو المصوت شمنا. Сегодня на посту не просто инспекторы. На акцию вышли ее организаторы, начальник госавтоинспекции Идрис Черхигов и директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. Вместе они раздают буклеты с призывом соблюдать правила дорожного движения и лично призывают к этому водителей. سيخ ملا حارشو صبرخ الحارشو غلقخ مدو حارشو دين الله مدو حارشو دين الله دورج غلق دورج تول تربل بوسلبا دورج تول هر نوحشي قام دو هر ويتغن هر لرص دعوه بعنيش سلي لها غلق دعدال شول دها ادم حيبن حسبي دورشدو هر عكسش شرح شوز قوز دعوش شو دقه تو قيد اومدن حلو ديك حالوس مثلا در رسل داخل طريقه در سيوس وي ودي تلشكا وي بيش كوچكا برال ضرور دوجن سبل داتي عاره وي В буклетах приводятся аяты из Корана и хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, об ответственности верующих за безопасность окружающих людей. أدمنا بيرنا قيرم خرباتر خز برات علي لدر قدام طلع أردل خز بوابو أشبي كر أوارش سير نقدر سر أدم جيم قيتر دقوة ده المقلادات ده ليس خويشون. Эффективные меры по снижению ДТП Идрис Черхигов и Адам Шахидов обсудили на отдельном совещании в госавтоинспекции. Стороны сошлись во мнении, что участие богословов в профилактических беседах с жителями республики помогает эффективно доносить информацию. ويتركه كنت أعمل حاجة أرخيل تاني اشتوي بنا وشات أنا حباشة وبهرة دخل الشيء قوما نقر الشيء بابلون دير وديك شباتش هو رمضان حاجة دائما نتدم تبغى يتوشى نيق نظام لرديش تقول لرد لر بحنش وليل ديش حنا لرديش وجا بحنش حخرش حقول شوك الله جل جلاله. بيش بخير غمشي عمل حاجة صار وش كم يعني نو بيش ببلغش فضت ورنا دعونا يلوق دعونا ديك قيمة ثانية صون الحدوق شو داق شو معنى هالبوخ خيدا وعنيس بولا يصون تخينك دعونا خبوا دعونا دا مولا دا قناح لدو غابل بولا يصونا. В рамках акции, приуроченной к году ищенского языка, в Грозном раздали 300 брошюр на родном языке. По данным госавтоинспекции, в республике в этом году было зарегистрировано всего 46 случаев ДТП. Но, как считают инспекторы, даже их можно было избежать, если бы водители и пешеходы соблюдали элементарные правила дорожного движения. Диана Хармуш, Муса Даудов, Аслан Вискаев, Неделя.